adlaw haayong nga tanan. Ako, Hirochelle Enriquez, usa nga estudyante ha Master of Arts in Science Education dinhi ha University of Georgia, Athens, Georgia, ha Estados Unidos. Yan nga adlaw, ika-18 han Hunyo 2010, kingkita ko ha internet, specifically ha YouTube, kung may daba mga tutorial hinpag-aram hinpagyakan ha waray-waray. There were tutorials on how to speak Tagalog and Cebuano, which are two examples of Philippine languages, and of course there were also tutorials on how to speak foreign languages such as Turkish and French, but there was nothing on how to speak Waray-Waray, which is my mother tongue. Sanglit na hunahunaan ko nga maghimo ihin usa nga tutorial hinpag-aram hinpagyakan ha Waray-Waray. Sanglit mga kasangkayan ko, ginahatag ko ha iyong tanan, learn to speak Waray-Waray. Maupay nga aga. Maupay nga udto. Maupay nga kulop. Maupay nga gabi. Madamo nga salamat. Waray sapayan. Kumusta ka? Maupay. Ikaw? Ano it imo ngaran? Ako Hirochelle.